बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस हफ्ते 3 मई 2026 के दौरान सैयारों की पोजीशन कुछ इस तरह बन रही है कि सैयारा ज़ोहरा और सूरज बुर्ज सोर में गर्दिश पजीर हैं। सैयारा अतारत, मरीख और ज़ोहल बुर्ज हमल में गर्दिश पजीर हैं। मुश्तरी बुर्ज सरतान में, जबकि चांद इस हफ्ते 3 बुरूज में अपना सफ़र जारी रखेगा। यकुम मई को कमर दर अकरब होगा और यकुम मई को ही फ्लावर फुल मून होगा, जो कि बहार के उरूज का मज़हर होगा। सैयारों की ये पोजीशन किस बुर्ज वालों के लिए कौन सा पैगाम ला रही है, आइए जायजा लेते हैं। बुर्ज हमल एरीज, इस हफ्ते आपको माली मामलात में एक साथ दो तरफ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक तरफ खर्च बढ़ने का दबाव और दूसरी तरफ किसी पुराने मामले की अदायगी सामने आ सकती है। कोई ऐसा मामला भी सामने आ सकता है जिसमें जल्दी फैसला करने का दबाव महसूस होगा, खास तौर पर काम या ज़ाती मामलात में। यह हफ्ता आपको जोशीला बनाएगा। किसी करीबी शख्स की बात पर आपको गुस्सा आ सकता है, मगर उस वक्त नरम लहजा इख्तियार करना ज़रूरी होगा। हिकमत से चलना बाद के पछतावे से बचाएगा। किसी रिश्ते को मत तोड़ें या ऐसी किसी चीज़ में जल्दबाजी से गुरेज करें। बुर्ज सौर तौरस, इस हफ्ते माली लिहाज से आपके लिए मामूली बेहतरी के आसार हैं, मगर यह तभी मुमकिन हो सकेगा जब आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात पर कंट्रोल करेंगे। रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है। किसी नए ताल्लुक या रिश्ते के बारे में जल्दी में फैसला करने का ख्याल दिल में आ सकता है, मगर उस वक्त जल्दबाजी नुकसान देगी। इसलिए किसी भी रिश्ते में हतमी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करना बेहतर रहेगा। इस हफ्ते खुद को मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ़ रखें, मुतालिया करें। मुमकिन है कोई पुराने दोस्त ज़िंदगी में आएँ, उनको दोस्त रखें मगर राज़दार मत बनाएं। सेहत के हवाले से जिस्म में भारीपन या सुस्ती महसूस हो सकती है। बुर्ज जोज़ा जेमिनाई, इस हफ्ते माली लिहाज से आपको किसी नई चीज़ में पैसा लगाने का ख्याल आ सकता है, मगर उस पर जल्दी में अमल ना करें जब तक आप उसकी मुकम्मल मालूमात हासिल ना कर लें। इस हफ्ते आपके काम रुक सकते हैं। आपका जहन एक ही वक्त में कई बातों में उलझ सकता है, जिसकी वजह से छोटी बात भी बड़ी महसूस हो सकती है। किसी करीबी दोस्त या घर के फर्द के साथ बातचीत में गलतफहमी पैदा होने का इम्कान है, इसलिए बात करने से पहले अल्फाज को तोलना ज़रूरी होगा। अपने जहन को सुकून देने के लिए थोड़ा वक्त तन्हाई में गुजारना बेहतर रहेगा। बुर्ज सरतान कैंसर, इस हफ्ते आपके माली मामलात में कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जिसमें जल्दी फ़ायदा नज़र आए, मगर हकीकत में उसमें रिस्क हो सकता है। इसलिए सोच समझ कर कदम उठाएं। यह हफ्ता आपके लिए मोहब्बत के साथ घर और ख़ानदान से जुड़ी जिम्मेदारियों को नुमायाँ कर सकता है, ख़ास तौर पर किसी ऐसे मामले में जहां आपको दूसरों के लिए वक्त निकालना पड़े। खुशी का सबब बन सकता है। हाजिर दिमाग रहें, हो सके तो बहस मुबाहिसे और जल्दबाजी से बचें। सुनने पर तवज्जो दें और सोच समझकर तोल कर बोलें। सेहत के हवाले से मादे या हाजमे से जुड़ी हल्की तकलीफ का इम्कान है। बुर्ज असद लियो, इस हफ्ते आप माली मामलात में किसी के कहने पर फौरी फैसला ना करें। जब जब आपका अच्छा वक्त आता है, आपकी रूहानी कुव्वत बढ़ जाती है और आप जोशीले हो जाते हैं। इस वजह से आपका गुस्सा बढ़ जाता है, फिर वही गुस्सा आपके काम, आपकी चीज़ों को खा लेता है। इसलिए गुस्से से बचें, गौर से सुनकर गुफ्तगू करें। इस हफ्ते आपके सामने किसी अहम काम में रुकावट आ सकती है, ख़ास तौर पर वो काम जिसे आप जल्द मुकम्मल करना चाहते थे। इस हफ्ते कुदरत आपको मौका देगी। उस मौके को हासिल करने के लिए आपका हाजिर दिमाग रहना बहुत ज़रूरी है। ज़बान को मीठा रखें और पुरसुकून रहें। बुर्ज सुंबला वर्गो, इस हफ्ते माली लिहाज से आपको पुराने हिसाब किताब को दुरुस्त करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यह हफ्ता आपको किसी ऐसे फैसले के सामने ला सकता है जो रिश्तों या घरेलू मामलात से जुड़ा होगा। किसी मामले पर जल्दबाजी करने का दिल चाह सकता है, मगर उस वक्त सब्र ज़रूरी होगा, क्योंकि गलत फैसला बाद में उलझन पैदा कर सकता है। हफ्ते के दरमियान जहनी दबाव या ज़्यादा सोचने की आदत बढ़ सकती है। थोड़ी तल्खी या परेशानी मंजर आम पर आ सकती है। अगर हाजिर दिमाग रहे और ज़ुबान को मीठा रखा तो इंशाल्लाह बेहतरी, कामयाबी और फतह के रास्ते आपकी तरफ हमवार होंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, यह हफ्ता आपके लिए बहुत अहम है। बस जल्दबाजी, गुस्से और तल्ख कलामी से बचें। यह हफ्ता तवाज़ुन कायम रखने का इम्तिहान ले सकता है, ख़ास तौर पर रिश्तों में। किसी करीबी शख्स की बात दिल को लग सकती है और उस वक्त गुस्सा आने का इम्कान है, मगर फौरी रद्द-ए-अमल देने के बजाय तहम्मुल से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी काम के आगाज़ के लिए यह हफ्ता मुबारक है। हफ्ते के दरमियान किसी छोटे फ़ायदे या रुके हुए काम में पेशरफ्त हो सकती है। ज़हनी सुकून के लिए अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना कुछ देर के लिए अकेले वक्त गुजारें।
تاکہ ذہن صاف رہے۔ آپ کا غصہ اگر قابو ہو گیا تو کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ رازوں کو راز رکھیں اور دماغ کو حاضر رکھیں تو دولت کے راستے ہموار ہوں گے۔ برج اکرب اسکارپیو، اس ہفتے مالی معاملات میں غیر ضروری خریداری سے بچنا ضروری ہوگا، کیونکہ بعد میں احساس ہو سکتا ہے کہ خرچ غیر ضروری تھا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے جوشیلا ہو سکتا ہے، آپ کا جوش بڑھے گا، غصہ اور اختلافات بڑھیں گے۔ کوئی پرانا معاملہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے جس کے بارے میں آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ یا بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ حاضر دماغ رہنا بہت ضروری ہوگا۔ بات کو سنبھل کر کریں گے تو کچھ خوشیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ تازہ ہوا میں وقت گزاریں، اگر ممکن ہو تو چند منٹ ننگے پاؤں زمین پر چلیں۔ برج قوس سیجیٹیریس، اس ہفتے مالی لحاظ سے کسی دوست یا چاہنے والے کی بات پر فوراً یقین نہ کریں۔ یہ الہامی ہفتہ ہے، اس لیے زبان کو میٹھا رکھیں، کیونکہ اس سے ہی کچھ مواقع، کچھ خوشیاں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ بات کرنے سے پہلے سنبھل کر بات کریں، کیونکہ آپ کی بات دلوں پر اثر کرے گی۔ یہ ہفتہ کسی تبدیلی یا سفر کے خیال کو مضبوط کر سکتا ہے، مگر حالات کے مطابق چلنا بہتر ہوگا۔ رشتوں کے حوالے سے کسی نئی بات کا آغاز ہو سکتا ہے، مگر اس میں جلد بازی نہ کریں۔ کسی بھی نئے تعلق کو وقت دیں تاکہ بعد میں غلط فیصلہ نہ ہو۔ جسمانی تھکن یا سستی محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے واک کو معمول بنائیں۔ برج جدی کیپریکورن، مالی حوالے سے اس ہفتے آپ کو کسی پرانے منصوبے پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ ہفتہ تھوڑا اہم بھی ہے اور تھوڑا چڑچڑاپن بھی سامنے آئے گا۔ یہ ہفتہ ذمہ داریوں کے بوجھ کو بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر وہ کام جنہیں آپ کافی عرصے سے ٹال رہے تھے۔ کسی بات پر غصہ آنے کا امکان ہے، خاص طور پر جب آپ کو لگے کہ دوسرا شخص آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، مگر اس وقت نرمی اختیار کرنا فائدہ مند رہے گا۔ اگر کسی چیز کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو مبارک ہے، لیکن کسی بھی چیز کا اختتام کرنے سے گریز کریں۔ صحت کے حوالے سے جسم میں تھکن یا بھاری پن محسوس ہو سکتا ہے، اس لیے سبز سبزیوں کا استعمال بڑھائیں اور پانی زیادہ پئیں۔ برج دلو ایکویریس، اس ہفتے آپ کے مالی معاملات میں چھوٹے فائدے کی امید بن سکتی ہے، مگر صبر ضروری ہوگا۔ جلد بازی میں فیصلے سے بچیں، خالق کی رحمت پلٹے گی، قدرت والے کا نور برسے گا، بس حاضر دماغ رہیں۔ موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر کو کم سے کم وقت دیں، خود کو مثبت جسمانی سرگرمیوں میں مصروف رکھیں، اس سے کچھ خوشیاں سامنے آئیں گی۔ اس ہفتے ذہن میں نئے خیالات سامنے آ سکتے ہیں، مگر ان پر عمل کرنے سے پہلے حقیقت کو دیکھنا ضروری ہوگا۔ ذہنی دباؤ یا بے چینی بڑھنے کا امکان ہے، خاص طور پر جب کام ایک ساتھ زیادہ ہو جائیں۔ اگر غیر ذمہ دار اور چڑچڑے رہے تو آپ کے لیے پریشانیوں کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ برج حوت پائسز، مالی معاملات میں کسی کے کہنے پر فوری قدم نہ اٹھائیں، پہلے تحقیق کریں۔ کچھ خوشیاں آپ کی منتظر ہو سکتی ہیں، مگر رازوں کو راز رکھیں۔ وہ مت کہیں جو کہنا چاہتے ہیں، زبان کو سنبھال کر بات کریں۔ زندگی آپ کو تبدیلی کا موقع دے گی، آپ کے کاموں میں بہتری کے آثار بھی سامنے آئیں گے، مگر پرسکون رہیں۔ یہ ہفتہ حساسیت کو بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر ذاتی معاملات میں۔ کسی فیصلے کے بارے میں بار بار سوچ آ سکتی ہے، مگر جلد بازی سے گریز کریں۔ ازدواجی یا محبت کے معاملے میں بھی مسائل یا چڑچڑاہٹ ہو سکتی ہے، اس لیے زبان کا خیال رکھیں۔ دوسروں کے رویے کو نظر انداز کریں، کسی بھی چیز کے آغاز یا سیکھنے کے لیے یہ بہتر وقت ہے۔ اللہ پاک بحق محمد و آل محمد آپ سب کو شاد آباد رکھے، آمین۔